अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब की आवाज़ उठाई है जी, और ये क्यों उठाई है, इसके पीछे कई एक वजूहत हैं। उनमें से हर एक जो इस बात के ऊपर यानी कि इस अमल के ऊपर बात कर रहा है, वो अपने तरीके से बयान कर रहा है। देखें, एक साइकी होती है। जब इंसान परेशान होता है ना, तो उसको रोने के लिए अपना गुस्सा किसी के ऊपर निकालने के लिए कोई वजह चाहिए होती है। और ये जो शैतान होते हैं ना मुआशरे के अंदर, जो इन चीज़ों को ऑपरेट करना जानते हैं, वो यही काम करते हैं कि पहले तकलीफ़ देते हैं और फिर उस तकलीफ़ का इल्ज़ाम दूसरे के ऊपर लगा देते हैं। जैसे इमरान खान को देखें, उसने आज तक कोई ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की कि ये गलती मेरी वजह से हुई है, केपी का इतना बुरा हाल मेरी वजह से हो गया है। इवन ये अगर आप देखें, एपीएस का वाकया हुआ तो उसने कहा कि वो कंट्रोलमेंट में था, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। पहली भी स्टेटमेंट उसने ये दी थी। बाद में उसको, जो उसके लॉन्च करने वाले थे, उन्होंने कहा कि यार ये बात ना करो, ये तो फिर हमें तुम गंदा कर रहे हो। फिर उसके बाद वो चुप हो गए। उसने फिर ये दोबारा ये बात उन्होंने की नहीं, 3-4 दफ़ा करके ना, फिर उसके बाद ये चुप हो गया। अदरवाइज वो आज तक बताता है कि नौजुबिल्लाह, मतलब उससे कभी कोई गलती हुई नहीं है। कभी नहीं कोई गलती हुई कि यार ये हम बस इस टाइप की करेगा कि वो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, ये नहीं करना चाहिए था। ये अपनी गलतियां तस्लीम करता है, वो भी दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ कि रज़ी दादा ने एक बेड़ा उठाया। उन्होंने कहा कि नहीं, हालांकि रज़ी दादा की जितनी बातें हैं उनमें वो सिंधियों के हक में, सिंधी अवाम के हक में, लेकिन वो जो ऑपरेटर्स जो लूट मार करते हैं, जो माल इस चीज़ को अवाम को उकसा के और माल लूट के अपनी जेबों में डाल लेते हैं, वो उनके अगेंस्ट बता रहे थे। और वो ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि वो बंदरों की तरह उछलना शुरू कर देते हैं, और फिर वो बंदरों के पीछे जो है ना दूसरे भी लग जाते हैं। अब उनको क्या कहे बंदा, क्योंकि वो तो बेचारे मुफलिसी में पड़े हुए हैं, उनको रोटी की ज़रूरत है। और बताया जाता है कि जनाब वो पंजाब ने लूट लिया है, उसके पास सारे वसाइल हैं, हमें मिले ही कख नहीं, हमें देते कुछ नहीं। बस ये है कि हमारी तोंदें निकलती जा रही हैं, लैंड क्रूजरें बढ़ती जा रही हैं, हमारी आसाइशें बढ़ती जा रही हैं, बच्चे जनाब स्विट्ज़रलैंड में पढ़ रहे हैं। ये तो हमारी अपनी मेहनत है, हम तो उसमें से भी देखो देते हैं। हुकूमत के खजानों में से खजाना चोरी हो जाता है, पंजाब लूट के ले जाता है। यानी कि हर चीज़ का इल्ज़ाम पंजाब के ऊपर। आज तक पंजाब कहता था कि यार बड़ा भाई हूँ, कोई बात नहीं, कोई इल्ज़ाम लगाता है, कुछ करता है, लेकिन ये सिस्टम चले। हर एक बंदा जब अपना काम करता है ना, इस वक्त में मरीम नवाज शरीफ को जिम्मेदारी मिली है वज़ीर आला पंजाब की, तो पंजाब की वो मुहाफ़िज़ है। परसेप्शन ख़राब करने में ये जो बाजवा डॉक्ट्राइन, इसने कमाल कर दिया। यानी कि एक ज़ीरो को जिसने इस मुल्क की वाट लगा के रख दी, इमरान खान की, उसको जनाब निकालते हैं हुकूमत से और उसको रोडों पर चढ़ाते हैं और मुकम्मल फैसिलिटेशन करते हैं। लोगों को बताते हैं कि यही मसीहा था तुम्हारा, और इस मुल्क को बचाने वाला भी यही है, और अगर यही आएगा तो बचेगा। और लोग पागल हो जाते हैं, जहन दिमाग से मफलूज हो जाते हैं, उल्टी धमाले डालते हैं कि नहीं, हमें तो यही चाहिए, ये हमारी बहन बेटी को नहीं छोड़ता था, इसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। ये बात हमने नहीं सुननी, हमने तो ये सुननी कि ये निजात दहिंदा है। इसी को मैजिक कहते हैं। जैसे गांव देहातों में पीर होते हैं, पल रहे होते हैं दूसरे के माल के ऊपर, उसको लिख लिख के एक जनाब कागज़ पे, वो कागज़ भी दूसरों से लेते हैं। ठीक है, ये तावीज़, वो तावीज़, यूं कर लो, यूं कर लो, अंडे फाड़ दो, मुर्गियां ले आओ। ओ भाईजान, अगर तुम इतने इस काबिल हो तो तुम अपने बकरे और अपनी भैंसें पाल लो। वो नहीं करेंगे, और अगर पाल भी लेंगे तो वो दूसरों का जो है ना माल खिलवाएंगे, उन्हीं से मेहनतें करवाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे हुआ क्या असल में। जब मरीम नवाज शरीफ ने ये बात डाली ना, तो सबको पड़ गए पिस्सू। अभी ये जो सिंध का में पानी गया है ना, इस पानी को ये फैलाएंगे। और महीना कौन सा चल रहा है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में जाके फिर इनकी जो फसलें हैं ना, वो कटाई होकर बराबर होंगी। फिर उसके बाद जो है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, अप्रैल मई के अंदर जाके इन्होंने पनीरी तैयार करके काश्त करनी है। यानी कि पूरा साल जो है ना, जो वहाँ की आवाम है ना, उस पानी को उनके घर की जीनत बनाएगी।
ٹھیک ہے. فصلیں کوئی کوئی ٹبے ٹوئے ہوں گے جہاں پہ وہ گھر شفٹ کریں گے, جھونپڑیاں لگا کے رہیں گے, اور صرف اس شرط پہ زندہ رہیں گے کہ وہ چاول کاشت کریں گے, پیروں کا اور وڈیروں کا. اور اگر جو وہ نہیں کریں گے تو پھر ڈاکو آ جائیں گے, نہ ان کو پولیس روکے گی نہ کوئی اور روکے گا, پھر ان کے ساتھ جو زیادتی ہوگی. ٹھیک ہے. اب میں اگر پریگننٹ والی بات کر دوں گا تو پھر وہ بھی زیادتی ہوگی, تو نہیں کرتے. پھر جو ہے نا ان کو سکون ملے گا. اچھا, وہ بیچارے جو ہے نا وہ پیچھے پیچھے ڈانس کرتے ہیں, پنجاب نے لوٹ لیا, پنجاب کھا گیا, دیکھو ان کی ترقی. یار نہیں, تمہارا مال جس نے لوٹا ہے وہ تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے. رضی دادا نے جو بات کی تھی, جب مریم نواز جو بات کر رہی ہے تو سب سے پہلے اس کو روکا جاتا ہے کہ نہیں دیں گے اب ہم, تم اپنا مال جو ہے نا عوام کے اوپر خرچ کرو. وہ بتانے کو یہ بتا رہی ہیں, اب بتائیں کہ نہیں ہمیں مال پورا ملا کہ نہیں ملا. اب اپنا کٹورا لے کے آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ نہیں جی پہلے 18% ملا تھا, اب 36% دو, اضافی جو حق بنتا ہے وہ, اور ایک سنگل روپیہ نہیں لگاتے اور عوام کو لوٹتے ہیں. یعنی کہ کراچی کا بیڑا غرق کر دیا, کراچی کو حیدرآباد تک پھیلا دیا, سندھ کے اندر کوئی شہر نہیں جہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے جس پہ فخر کیا جا سکتے. اور اگر زبانیں دیکھو ان کی گز گز لمبر, وہ شالہ رضا صاحبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہ جناب ہم پورے پنجاب کو سندھ جیسا بنائیں گی. شاباش بھائی, شرم سے ڈوب مرو. اور بےغیرتی کی اس بات کے اوپر نا کچھ جو ہے نا کوئی خیال کر لے. یار یہاں پہ بھی غربت ہے. اگر لاہور سے باہر نکلیں, پنڈی سے باہر نکلیں, ملتان بڑے شہروں سے باہر نکلیں تو آپ کو غربت نظر آتی ہے, لیکن بتدریج بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لوگ باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, مزدوریاں کرتے نظر آ رہے ہیں, بھیک نہیں مانگ رہے. بچوں کے پیروں میں بہت کم ہوگا کہ جوتی نہ ہو. ٹھیک ہے. اسکولنگ کا نظام اتنا مؤثر ہو چکا ہوا ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے نا بچوں کی اسکول جا رہی ہے. ہاسپٹلز بن رہے ہیں, ڈسپینسریاں بن رہی ہیں, روڈ بن رہے ہیں, کاروبار کے مواقع مل رہے ہیں. غلط کام کیا یہاں نہیں ہوتے ہیں, لیکن اتنے تو امریکہ میں ہوتے ہیں, اس سے زیادہ ہوتے ہیں. ایسی بدماشی یورپ میں ہوتی ہے اسی طرح سے. تو یہ تو ایک معاشرے کا حصہ ہے. بہرحال مریم نواز شریف نے ایکسیلنٹ کام کیا, اور یہ بات آواز اٹھانے کا مطلب یہ ہے اب مزید الزام نہ لگانا, کیونکہ اب الزام لگے گا نا تو پھر پنچ بیک ہوگا. اگر کوئی یہ کہے گا نا پنجاب نے لوٹ لیا ہے, یہ نعرہ لگائے گا, تو پھر یہ حساب مانگا جائے گا, بتاؤ تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے آئے تھے اور کہاں گئے, اب بتاؤ کس نے لوٹا. اب نہیں سنیں گے. آئیے آپ کو بات سمجھ میں کہ یہ جو آنے والا وقت ہے نا جس میں یہ لوگوں کو سندھ کو لوٹ کے, کے پی کو لوٹ کے, اور پھر یہ جو نعرہ لگاتے ہیں نا کہ پنجاب نے لوٹ لیا, پنجاب وسائل پہ قبضہ کرتا ہے, تو پھر ان سے حساب مانگا جائے گا. بھائی آپ بتاؤ کہ اتنا تمہارا رقم بنتی تھی, یہ تمہارے اکاؤنٹوں میں گئی, یہ کہاں پہ لگا ہے, پروجیکٹ دکھاؤ. یہاں تو پروجیکٹ پہ پروجیکٹ آ رہا ہے نا. کتنے لوگ جو ہے نا خوشحال ہو رہے ہیں, بہتر ہو رہے ہیں. وہ جو جڑیں کاٹی تھی نا پی ٹی آئی کی حکومت نے, باجوہ ڈاکٹرائن نے, کہ اس ملک کے اندر وہ آپ کہہ لیں کہ مہنگائی کا طوفان دے کر گئے ہیں کہ اس ملک کو سنبھالنے کے لیے عوام کی گردن سے چھری ہٹ نہیں رہی. لیکن ایک خاص مطلب اور وقت لگے گا, تھوڑا سا ہٹ جائے گی. سب سے پہلے سنبھالا جاتا ہے اپنا وجود, تو وجود سنبھالا ہے, جنگیں لڑی ہیں باہر سے اندر سے ہر طرف سے. دشمن جو ہے نا وہ تیار بیٹھا ہوا ہے اور حملے پہ حملہ کر رہا ہے. تو اللہ خیر کرے گا, انشاءاللہ بہتری ہوگی. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.